नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। वइज़ और जब कुल तुमने कहा, यानी बनी इसराइल ने, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं नस्बिरा हम सब्र करेंगे, अला तामिन खाने पर, वाहिदिन एक ही, फदऊ पस दुआ करे, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने परवरदिगार से, युखरिज के वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा उसमें से जो तुम भी तो उगाती है अर्ज़ु ज़मीन में, बकलीहा सब्ज़ी, व किसाइहा और ककड़ी, व फूमीहा और गंदम, व अदासीहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। क़ाला फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अतस्तब्दिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लाज़ी उससे जो हुआ वो अदना है, बिल्लाज़ी उससे हुआ जो खैरुन बेहतर है। इहबितू उतर जाओ, मिस्रन शहर में, फ़इन्ना पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो साल तुम मांगते हो। वज़ुरिबत और डाल दी गई लहम उन पर ज़िल्लत वल मस्कना और मस्कीनी, क़बाउ और वो लोटे, बिग़ज़ब गज़ब से, मिनल्लाहि अल्लाह के, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए कि कानू वो थे, यकफुरूना इनकार करते, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलूना और वो कत्ल कर देते थे, इस्तग़फ़ार नबिय्यीना अंबिया को, बग़ैर हक़ ना हक़, ज़ालिका ये बिमा इस वजह से, असऊ के नाफरमानी की उन्होंने, वकान और वो थे, या तादून हद से बढ़ने वाले। फरमाया और जब तुमने कहा कि ए मूसा हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना करेंगे, सो हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकाले जो ज़मीन अपनी तरकारी और अपनी ककड़ी और अपनी गंदम और अपने मसूर और अपने प्याज में से उगाती है। फरमाया क्या तुम वो चीज़ जो कमतर है इस चीज़ के बदले मांग रहे हो जो बेहतर है? किसी शहर में जा उतरो तो यकीनन तुम्हारे लिए वो कुछ होगा जो तुमने मांगा, और इन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह की तरफ से भारी गज़ब के साथ लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयत के साथ कुफर करते और नबियों को हक़ के बग़ैर कत्ल करते थे। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से गुज़रते थे। फरमाया मन और सलवा को एक खाना इसलिए करार दिया कि रोज़ाना यही खाने को मिलता और इसमें कोई तब्दीली ना होती थी। परिंदों का गोश्त और सहरा की फितरी खुदरो चीज़ें अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और सेहत के लिए बेहतरीन ग़ज़ा थी। फिर इन्हें आज़ादी और फ़रागत हासिल थी जिसमें वो इल्म हासिल कर सकते थे और जहाद की तैयारी करके इज़्ज़त और इक़्तिदार हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने इन नेमतों की कदर न की और इन चीज़ों का मुतालबा करने लगे जिनके वो ज़माने ग़ुलामी में आदी थे और जो मन और सलवा के मुकाबले में बिल्कुल ही थी। फिर इसके लिए खेती बाड़ी में मशगूल होना पड़ता था जो हमेशा फातिहा कौमें मफ्तू कौमों से करवाती हैं और जिसमें मुकम्मल मशगूलियत का नतीजा ज़िल्लत और मस्कनत है। सैयदना अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हल और खेती बाड़ी का कोई औज़ार देखा तो फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया ये चीज़ें किसी घर में दाखिल नहीं होती मगर अल्लाह ताला इस घर में ज़िल्लत दाखिल कर देता है। यानी जो हद से ज़्यादा खेती बाड़ी में मशगूल हो जाते हैं और अपने दीनी फ़राइज़ से भी गाफिल हो जाते हैं तो ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन जाती है। किस लिए ज़िल्लत मुकद्दर बन जाती है कि वो दुनिया के कामों में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि उनके पास इबादत के लिए भी टाइम नहीं बचता। तो देखिएगा कि हम किन कामों में मशगूल हैं और क्या हम इबादत के लिए टाइम अपना निकालते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके नसीब में फिर ज़िल्लत लिख दी जाती है ऐसे लोगों के कि जो दुनिया में मसरूफ़ हों और इबादत के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सूरत माइदा में फरमाया, ए मेरी कौम इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا، جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ مائدہ میں، فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بس آپ نافرمان لوگوں پر غم نہ کریں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، ان پر ذلت اور مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ ہر درمی کی بنا پر حق بات کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلم لوگوں، ہم مسلم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم ایک فرقہ دوسرے فرقے کو یعنی اس لیے نہیں ماننا چاہتے کہ صرف ہٹ درمی کی بنا پر نہ ایک دوسرے کی بات سننا چاہتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کی بات کو ماننا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تکبر ہے، یعنی یہ تکبر ہے کہ ہٹ درمی کی بنا پر حق بات کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اور ہر فرقہ اپنے اوپر تکبر اور غرور ہے اس کو کہ ہم بہتر ہیں ان سے۔ تو بڑی ڈرا دینے والی یہ باتیں ہیں کہ اس کو ہم سمجھیں تو۔ فرمایا، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ دوسرا اس شخص کو جو ضلالت اور گمراہی کا امام ہوا، اور تیسرا تصویریں بنانے والے کو۔ یہ تینوں لوگ جن کو سخت عذاب دیا جائے گا، جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، استغفار، اور دوسرا شخص کو کہ جو ضلالت اور گمراہی کا امام ہو۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں بڑے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہ کیا وہ ہدایت ہے یا وہ گمراہی۔ اس کا فیصلہ آج اور ابھی کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اور تیسرا تصویریں بنانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔